బెంగళూరు పర్యటనలో సీఎం కేసీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గురువారం బెంగళూరులో మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడతో పాటు కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామిని కలిశారు. నేతల మధ్య దేశ రాజకీయాలపై చర్చ జరిగింది. సమావేశం అనంతరం దేశ రాజకీయాలపై, ఆర్థిక వ్యవస్థపై కేసీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని, వాటిని ఎవరూ ఆపలేరని అన్నారు. దేశంలో మార్పు ఖచ్చితంగా ఉంటుందని కేసీఆర్ అన్నారు. 2-3 నెలల్లో సంచలన వార్త చెప్తానని కేసీఆర్ అన్నారు. దేశ, కర్ణాటక రాజకీయాలపై తాము చర్చించినట్లు కేసీఆర్ అన్నారు. దేశంలో ఎంతో మంది ప్రధానులు వచ్చారని, అనేక ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయని, అయినా దేశ పరిస్థితులు బాగుపడలేదని ఆయనన్నారు. మనకన్నా వెనుకబడి ఉన్న చైనా 16 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా ఉందని, ఇండియా మాత్రం $5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ కలలు కంటోందని ఆయనన్నారు. దేశంలో మానవ వనరులు ఉన్నాయని, మంచి నేతలు, మంచి వాతావరణ పరిస్థితులు, నదుల్లో నీరు ఉందని, కానీ ఇప్పటికీ మనం తాగునీరు, సాగునీరు, కరెంటు సమస్యలతో దేశం సతమతమవుతోందని అన్నారు. नहीं नहीं ऐसा है जस्ट वेट लेट मी आंसर इस क्वेश्चन. सुनिए आप सुनिए ना, थोड़ा पेशेंट रहिए. बात यह है, सरकार कौन सा बनता है, कौन सा नहीं बनता है, सवाल इस चीज़ का नहीं है. अब तक कई सरकारें देश में बन चुके हैं, कई प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन देश का स्थिति जस के तस है. देश के हालात में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है. हमारे से बुरा रहने वाला, हमारे से कम जीडीपी रहने वाला चाइना आज $16 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है, जबकि आज देश में हमको $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी नहीं है. एक चीज़ में अपमान है देश का. अगर किया जाए मन से तो हम अमेरिका से भी बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं. सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल इंडिया में है, सबसे बड़ा युवा शक्ति हमारे देश में है. अच्छा ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन भी है. नदियों में हजारों टीएमसी पानी की उपलब्धि है. सोलर रेडिएशन भी अच्छा है. इन सब चीज़ के बावजूद when we are celebrating the Amrut Mahotsav of 75 years of independence, we suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. What the hell it is? सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा, ये बात नहीं है. एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ. उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए. आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा. सुनिए ना, आप लोगों का भी इसमें योगदान का बहुत ज़रूरत है. सेंसेशन को छोड़िए, सेंसेशनल न्यूज़ को छोड़िए. देश को एक पॉजिटिव लाइन में, कंक्रीट लाइन में बनाने की बात होना चाहिए, जो कि हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं. हम जहाँ के वहाँ रह गए. आज देश में कोई कुछ नहीं, किसान कुछ नहीं, हमारे दलित कुछ नहीं, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई कुछ नहीं है, तो फिर कौन कुछ है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन. भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री. डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है. तो इन चीज़ों के मद्देनज़र देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फ़र्ज़ बनता है कि भारत बदले, ज़रूर बदले और ज़रूर बदलेगा. मैं इतना ही कहना चाहूँगा. आई वुड ओनली लाइक टू से that with Honorable Devegowda ji, our elder leader, and Sri Kumaraswamy ji, former Chief Minister of Karnataka, we had discussed everything regarding the national politics, regarding the Karnataka politics, everything. One thing I remind you,
all of my dear friends, the other day when I was there before Karnataka elections last time, I said I'll come back to the swearing ceremony of Mr. Kumaraswamy, and my words were proved to be right, and he became the Chief Minister. And this time, I assure you, there is going to be a change at the national level. None can stop it. None can stop it. बातें बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत बदलेगा, भारत को बदलना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, संभावित रूप का परिणाम लेना चाहिए। इस देश को राजनीति के अलावा, नेताओं के अलावा, इज़म्स के अलावा राइज होके डेफिनेटली देश का हालत को बदलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो जैसा कुमारस्वामी जी ने कहा उस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपको सेंसेशनल न्यूज़ मिलेगा। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू।